So tonight our topic would be about comparisons. Maybe you have already heard or learned about comparison in your structure 1. So today we will learn about 4 topics, which is unclear comparisons, repeating comparative, double comparative, and then more used as non-comparative in a sentence, and 5 less and fewer. So the first unit is about unclear comparison. So what is comparison? A comparison is a consideration or estimation of the similarities of these similarities between two things or people. That's based on Oxford Dictionary. So what is called by comparative? Comparative means the form of an adjective or an adverb involving a comparison of more or less, greater or lesser. In comparison, we usually find 3 types. They are positive degree, comparative degree, and superlative degree. The first one is positive degree. Positive degree is the primary form of an adjective or adverb, denotes a quality without qualification, comparison, or relation to increase or diminution. For example, this house is big. He is a tall student. He walks slowly. She works carelessly. John is as big as Mary. And this watch is as expensive as yours. Jadi di positive degree ini dia tidak menunjukkan adanya pengurangan atau penambahan makna. Jadi itu sama maksudnya dia mempunyai makna yang sama antara A dan B. Sementara untuk comparative degree is formed by adding the termination er or more to the positive degree, and it denotes the quality exists in the object described in a higher degree than in some other object. Adverbial or adjectival forms modified by more or ending in er used when comparing two things. Jadi sementara kalau tadi di positive degree itu tidak ada punya perbedaan yang lebih banyak atau lebih sedikit, nah di comparative degree ini kita menemukan adanya penambahan atau adanya status yang lebih tinggi dengan menambahkan akhiran e dengan r, atau penambahan more. Contohnya bisa dilihat di screen. This house is bigger than Maria's. The second one, Rose is more beautiful than Tiffany. The director of Pen and Bank is richer than A and Z. He is taller than Mr. Budi. She works harder now than yesterday. This house is bigger than any other house in the street. Jadi bisa dilihat dari contoh-contoh yang sudah saya tampilkan di screen. Contoh yang pertama, dia menggunakan akhiran er, bigger. Sementara contoh yang kedua, dia menambahkan kata more di depan beautiful. Begitu juga yang ketiga sama dengan contoh yang pertama. Yang keempat juga sama dengan contoh yang pertama dan ketiga. Yang kelima juga dan yang keenam juga. Itulah yang dimaksud dengan comparative degree. Sementara superlative degree atau superlative comparison adalah adverbial or adjectival forms modified by most or ending in est or est, used when comparing 3 or more things. It denotes that the quality exists in the highest degree in the object described. Jadi ini kalau yang superlatif ini, kalau yang di dalam bahasa Indonesia itu maksudnya yang paling dari segala-galanya. Contohnya yang dia juga cara kita melihatnya itu dengan menambahkan kata most di depan, the most di depan kata adverb atau adjective,
atau di akhiran. Tadi kalau comparative dia IR atau R, nah di sini dia EST atau est. Contohnya bisa dilihat pada nomor 1. He is the most intelligent in the class. Jadi dia pakai kata the most. Nah, kalau misalnya superlatif ini dia harus pakai the di sebelum most-nya. Contoh yang kedua, this is the best hotel in this area. Yang ketiga, Jakarta is one of the largest cities in Indonesia, and the fourth one, Rina is the smartest in the classroom. Jadi dia penambahan est pada kata largest, smartest, atau dia penambahan the most yang pertama atau yang the best. Itu untuk yang superlatif. Nah, sometimes we are confused to determine the degree of comparative since it has different rules. Nah, kadang kita bingung cara menentukan komparatif itu karena dia beberapa punya rule atau aturan yang berbeda. Nah, aturan yang berbeda ini disebut sebagai unclear comparison atau ambiguous comparison. Contohnya, positif, kalau untuk positive degree itu ada S bla 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 S. Nah, untuk yang comparative degree ada yang bigger than. Nah, some words are eliminated from some sentence because it's automatically understood by the reader. Atau sudah terkadang beberapa kata-kata itu dihilangkan dari sentence atau dari kalimat karena si penuturnya sudah mengerti secara otomatis karena dia tahu konteks apa yang sedang dia hadapi. Contohnya yang pertama yang tulisan merah, he likes tennis as much as football. Nah, jadi biasanya itu begitu aja tulisannya, tapi untuk kalimat lengkapnya sebenarnya adalah he likes tennis as much as he likes football. Nah, begitu juga yang untuk B yang warna merah, Bob ate more fried chicken than Christy. Sebenarnya untuk kalimat aslinya adalah Bob ate more fried chicken than Christy ate fried chicken. Itu dia untuk yang unclear. Nah, untuk yang unclear ini juga ada aturan yang mau kita bandingkan itu si subjek atau si objeknya yang di dalam kalimat. Contoh yang nomor 1, he likes Rina better than Mary. Nah, which one do you compare, subject or object? Kalau kita sedang membedakan atau compare si subjek, kalimatnya itu harusnya he likes Rina better than Mary likes Rina. Atau he likes Rina better than Mary does. Berbeda dengan kalau misalnya kita sedang compare si objeknya. Kalau begitu dia kalimatnya akan menjadi he likes Rina better than he likes Mary atau he likes Rina better than he does Mary. Jadi harus di make sure. Kita lihat lagi contoh yang nomor 2. Bob loved his horse much more than his wife. So which one do you compare? Subject or object? Now if subject, Bob loves his horse much more than his wife loved his horse. Bob loved his horse much more than his wife did. Itu kalau misalnya tadi kalian compare si subjek. Nah, bagaimana kalau misalnya compare si objeknya? Kalimatnya akan menjadi Bob loved his horse much more than he loved his wife. Bob loved his horse much more than he did his wife. Nah, kalau seperti ini, dia lebih kemana kedengaran yang enak? Si subjek atau si objek? Tentu saja si subjek, karena dia tidak mungkin lebih mencintai kudanya atau lebih sayang kudanya daripada istrinya. Jadi harus dicari tahu itu compare si subjek atau si objek. Itu untuk unclear atau ambiguous comparison. Ada juga yang disebut sebagai illogical comparison. Jadi it compares two things or situation which is not equal. You cannot compare two different things which are not equal. Contohnya, he has a car smaller than her brother.
Atau Mary's grades are better than last year. Nah, coba bandingkan sama dua kalimat berikut. Her car is smaller than her brother's. Atau Mary's grades are better now than they were last year. Bisa dilihat bukunya untuk mencoba exercise on unclear comparison. Ini bisa dikerjakan di rumah. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, untuk unit yang kedua ada yang disebut sebagai repeating comparative. Nah, di repeating comparative ini subtopicnya yaitu use comparative form with the plus comparative, the plus comparative, atau use the plus comparative form. This comparative is used to show the repetition in English which has the same meaning with makin bla 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 makin in bahasa Indonesia. Yang untuk yang A yaitu the plus comparative, the plus comparative. Nah, ini maksudnya itu to show any change will happen in the same time. Jadi dia menunjukkan adanya perbedaan, adanya satu pergantian yang terjadi di waktu yang sama. Baik secara adjective, adverb, atau kata benda. Contohnya, the more, the merrier. The sooner, the better. The more haste, the more speed. Jadi itu yang untuk repeating comparative. Contoh yang lainnya seperti yang pertama, the more I get, the happier I am. Atau the more dangerous it is, the more I like it. Atau the sooner you start, the more quickly you will finish. Selanjutnya, the more you work, the less you learn. The more people you know, the less time you have to see them. The sooner he leaves, the happier I will be. The more difficult the job is, the better he likes it. Atau the more money he makes, the less money he spends. The more people that signed up for the trip, the cheaper the price will be. The noisier the children are, the better they are pleased. Itu untuk jenis yang pertama tadi, yang A. Sementara yang untuk yang B ada namanya the plus comparative form. Ini to show the comparison between superlative from two things. Jadi dia mengcompare dari antara si superlatif tadi, yang makin-makin yang itu. Yang untuk akhiran as atau the most. We use the plus preposition phrase such as of the two, misalnya of the students, of the two courses, or of the two teachers, between them, or between the two investors. For example, I think this painting is the more interesting of the two. Jadi dia ini mengkomparkan ada satu yang paling di antara yang paling-paling, atau di antara yang paling baik. Yang contoh yang kedua, unquestionably, of the two students, Rina works the harder. Jadi nggak diragukan lagi dari kedua si student yang paling rajin itu, ternyata si Rina yang paling rajin. Contoh yang ketiga adalah, of the two wars, the Diponegoro War was the longer. Contoh yang keempat, he's the smarter student of the two English classes. Jadi begitu. Another example atau contoh-contoh yang lainnya bisa dilihat di screen. Anissa is the more diligent between their two daughters. Atau between the two subjects, writing is the more difficult to me. Number 3, of the two singers, Celine Dion sang more beautifully. Yang keempat, between the two men, my father worked the harder. Contoh yang kelima, bisa dilihat di screen. Nah, untuk mengasah lagi kemampuan kita di dalam repeating comparison ini, kita bisa melihat contoh atau kita bisa mengerjakan exercise yang ada di dalam buku. Jadi kita lihat bukunya.